You know, my favorite part of being a dad is the movies I get to watch. Anda tahu, bagian favorit saya menjadi seorang ayah adalah film yang bisa saya tonton. I love sharing my favorite movies with my kids. Saya suka berbagi film favorit saya dengan anak-anak saya. And when my daughter was 4, we got to watch The Wizard of Oz together. Ketika putri saya berusia 4 tahun, kami mendapat kesempatan untuk menonton The Wizard of Oz bersama. Totally dominated her imagination for months. Benar-benar mendominasi imajinasinya selama berbulan-bulan. Her favorite character was Glinda, of course. Karakter favoritnya adalah Glinda, tentu saja. Gave her a great excuse to wear a sparkly dress and carry a wand. Mengenakan gaun yang berkilau dan membawa sebuah tongkat sihir. But you know, you watch a movie enough times and you start to realize how unusual it is. Now, Anda cukup sering menonton film dan Anda mulai menyadari betapa tidak biasanya hal itu. Sekarang kita live today and are raising our children in a kind of children's fantasy spectacular industrial complex. hari ini hidup dan membesarkan anak-anak kita dalam semacam kompleks industri fantasi anak-anak yang spektakuler. But The Wizard of Oz stood alone. It did not start that trend. Tapi The Wizard of Oz berdiri sendiri, itu tidak memulai tren pada saat itu. 40 years later was when the trend really caught on, with, interestingly, another movie that featured a metal guy and a furry guy. 40 tahun kemudian, ketika tren benar-benar terkenal menampilkan seorang pria logam dan seorang pria berbulu, rescuing a girl by dressing up as the enemy's guards. Menyelamatkan seorang gadis dengan berpakaian seperti penjaga musuh. Do you know what I'm talking about? Apakah Anda mengerti apa yang saya bicarakan? Yeah. Now, there's a big difference between these two movies, a couple of really big differences between. Terdapat perbedaan besar di antara kedua film ini, beberapa perbedaan yang sangat besar antara The Wizard of Oz and all the movies we watch today. One is antara The Wizard of Oz dan semua film yang kita tonton hari ini. There's very little violence in The Wizard of Oz. Terdapat sedikit kekerasan yang terjadi di The Wizard of Oz. The monkeys are rather aggressive, as are the apple trees. Monyetnya agak agresif seperti pohon apel. But I think if The Wizard of Oz were made today, the wizard would say, Dorothy, you are the savior of Oz that the prophecy foretold. Tetapi saya pikir jika The Wizard of Oz dibuat hari ini, penyihirnya akan berkata, Dorothy, Anda adalah penyelamat Oz yang telah diramalkan. Use your magic slippers to defeat the computer-generated armies of the Wicked Witch. Gunakan sandal ajaib Anda untuk mengalahkan pasukan penyihir jahat yang dihasilkan oleh komputer. But that's not how it happens. Tetapi bukan seperti itu yang terjadi. Another thing that's really unique about The Wizard of Oz to me is that hal lain yang sangat unik tentang The Wizard of Oz bagi saya adalah all of the most heroic and wise and even villainous characters are female. Bahwa semua karakter yang paling heroik dan bijaksana dan bahkan jahat adalah perempuan. Now, I started to notice this when I actually showed Star Wars to my daughter. Saya mulai memperhatikan hal ini ketika saya menunjukkan Star Wars kepada putri saya. Which was years later, and the situation was different. At that point, I also had a son. Yang mana bertahun-tahun kemudian, dan situasinya berbeda. Pada saat itu, saya juga memiliki seorang putra. He was only 3 at the time. He was not invited to the screening. He is too young. Dia baru berusia 3 tahun pada saat itu. Dia tidak diundang ke pemutaran film. Dia terlalu muda untuk itu. For that. But he was the second child, and the level of supervision had plummeted. Tapi dia adalah anak kedua yang tingkat pengawasannya telah menurun.
So he wandered in, Jadi dia berkeliling masuk, and it imprinted on him like mommy duck does to its duckling. dan dia terlihat seperti ibu bebek yang ibu bebek lakukan pada anak bebeknya. Is he picking up on the fact that there are only boys in the universe except Apakah dia memahami kenyataan bahwa hanya ada anak laki-laki di alam semesta kecuali for Aunt Beru? And of course, this princess who's really cool. kecuali Bibi Beru dan tentu saja putri yang sangat keren ini, But who kind of waits around through most of the movie so that she can award the hero with a medal and a wink. Tapi siapa yang menunggu sepanjang film agar dia bisa menghadiahkan pahlawan dengan sebuah medali dan sebuah kedipan mata? To thank him for saving the universe, which he does Untuk berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan alam semesta by the magic that he was born with. yang dia lakukan dengan sihir yang dia miliki sejak lahir. Compare this to 1939 with The Wizard of Oz. Bandingkan ini dengan tahun 1939 dengan The Wizard of Oz. How does Dorothy win her movie? Bagaimana Dorothy memenangkan filmnya? By making friends with everybody? Dengan berteman dengan semua orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya, teman-teman mahasiswa baru. Greetings to all my new students, friends. Saya menyampaikan selamat untuk Anda. I congratulate you. Anda memulai babak baru. Anda menjadi mahasiswa. You start a new chapter. You become a college student. Anda disebut Maha atas kesiswaan Anda. You are called Maha over your discipleship. Anda punya tanggung jawab yang jauh lebih besar daripada anak-anak muda lainnya. You have a much bigger responsibility than the other young people. Di Indonesia ada jutaan anak masuk SD, tapi hanya ratusan ribu yang hari ini bisa kuliah. In Indonesia, there are millions of children entering elementary school, but only hundreds of thousands of them who can go to college today. Dan itu artinya Anda berbeda dengan yang lain. And that means you are different from the others. Anda adalah sekelompok anak-anak muda yang punya kesempatan untuk mengembangkan diri, untuk maju, meraih masa depan, bukan hanya untuk Anda sendiri. You are a group of young people who have the opportunity to develop yourself towards the future, not for yourself, but Tapi untuk kemajuan republik, untuk kemajuan bangsa. Karena for the republic development, for the nation development. itu saya ingin berikan catatan. Therefore, I would like to give you a note. Anda akan kuliah. You are going to college. Tolong jangan hanya belajar di dalam ruang kuliah. Please don't just study inside the room. Kuliah Anda adalah di dalam ruang dan di luar ruang kuliah. Dua ini, kalau Your lectures are in the inside and outside the room. These two. If you Anda disebut dirinya sebagai aktivis, maka jangan hanya aktivis di luar ruang kelas. if you call yourself an activist, then don't just be an activist in outside their classroom, Tapi aktivis di dalam ruang kelas juga. but also activist inside the classroom. Di sisi lain, bagi teman-teman yang ingin belajar saja, hanya di kelas saja belajarnya, On the other hand, for you who want to study only inside the class, Anda akan masuk rombongan orang yang merugi. you'll join the group of disadvantaged people. Di ujung masa kuliah, Anda hanya keluar membawa selembar kertas bertuliskan transkrip atau selembar kertas ijazah.
because at the end of the college, you will only come out carrying a piece of paper written with transcript or a piece of diploma paper. Masa depan tidak bisa dibangun hanya dengan selembar kertas itu. The future can be built with just a piece of paper. Anda harus menjadi manusia baru, lebih dari sekedar peneliti, You have to become a new human, more than just a researcher, lebih dari sekedar pengajar. Tapi Anda harus menjadi pemimpin di Indonesia. more than just a teacher, but you have to become a leader in Indonesia. Anak-anak muda yang kata-katanya, langkahnya bisa membuat perubahan. Dan itu artinya belajar dari sekarang. Young people that their words, their steps can make difference. That means learning from now. Saya sering menganalogikan hidup pasca kuliah itu seperti berenang di lautan. I often make analogy that life after college is like swimming in the ocean. Anda punya pilihan, mau belajar berenang saat sudah sampai ke laut atau mau belajar berenang di kolam renang. You have a choice whether you want to learn to swim when you already reach the sea or learn to swim while in a swimming pool. Kalau di kolam renang, kedalamannya terukur, tekanannya terukur, If in a swimming pool, the depth is measured, the pressure is measured, suhunya terukur, arusnya terukur. Dan di sana Anda belajar berenang. the temperature is measured, the tide is measured, and there you learn to swim. Atau Anda langsung terjun ke laut dan belajar berenang. Or you immediately jump down to the sea and learn to swim there. The risk Risikonya agak besar belajar berenang di tengah lautan. Kalau Anda belajar is rather high learning to swim in the middle of the ocean. berenang di kolam renang, risikonya jauh lebih terkontrol. If you learn swimming in the pool, the risk is more controlled. Karena itu belajar berenang, belajar memimpin, belajar menjadi bagian dari masyarakat ketika saat kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Because of it, learn to swim, learn to lead, and learn to be part of society while in college.